Yeah. Kala mo ikaw lang? Hindi ka nag-iisa. Thank you. Thank you so much. Ano na namang kahibangan niyan, live? Antok na antok. Wala na pila pa. Bagyo na ba dyan? Wala pa. Wala pang bagyo dito. Mamaya pa. Hi, Popo. Oo, may schedule. Hindi totoo. Sabi naman kasi, sa gabi daw. Sa gabi kasi ang sabi. Hello! Hi, Sky. Dito sa Quezon na ulan pa lang. Oh. Kayo, Ramo. Hello. 10:15 pala ang kilometers. Wala yan. Natural kilay ko yan. Ginanunan ko lang ng mascara. Ganun lang. Yan na. Yun na yun. Maganda ba? Totoo ba? Maganda pag ginaganunan ko lang siya. Hello, hello. Ginanyanan ko lang yan, oh. Walang drawing yan. Say, overall beautiful. Anything, si OE. Pasok ba? Pasado ba? Oh, nakikita. Hi, Colleen. Hi, Colleen. Very beautiful. Thank you so much. Hi, Ethan. Go lang, go lang. Sige lang. 10:15 mag-end na ako. Bukas na lang matagal ako mag-live sa hapon. Promise na talaga. Kailangan natin bumawi ng oras. Food na lang. Ay, between. Oo, bukas na lang. Bukas na lang tayo bumawi. Daa. Hi, Kay. Impress. Hello. Hi, Kia. Bigla akong nalungkot. Huwag ka malulungkot. Hi, Jess. Wala na, hindi na may extend. Naka-fix na. Thank you, Impress. Thank you. Hi, JJ. Oo, sure na. Oh, yan na. Babay na. So, bye na. Mr. Gray. Hi, Mr. Gray. Oh, why nag-cry? Ba't ka nag-cry? Bye-bye. Bye-bye, guys. Tomorrow na lang. Sa tagasan po kayo, ganda. Batangas po. From Batangas po. Wait lang, may nagtatanong pa eh.
From Batangas. Red Lion. Hello.